kagabi. Kaso ayun. Try lang to guys ah. Follow nyo kaya ako, diba? Tsaka share nyo live natin guys. Ingay, ingay, ingay. Ingay na GG. Ingay na naman talaga. Or muna tayo guys. Dalawa natin guys muna baba. Para hindi masyadong basta lang. Sadya ba yun guys? Gago! Gagi ka! Puta, wala akong skill, pre! Double kill. Turret has been destroyed. Triple kill. Ay nako, taluk, taluk.